Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustina, prodi 19P4. Di sini saya akan menghafalkan ayat-ayat tafsir Al-Quran yang pernah kami pelajari. Sebelum itu saya akan menutup mata. Langsung saja, yang pertama saruan membaca. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, ayat tentang kewajiban belajar mengajar. Yang pertama dalam Quran surah Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma halakta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang kedua, dalam Quran surah Ali Imran ayat 138-139. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang ketiga, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang keempat, dalam Quran surah Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Yang kelima, dalam Quran surah Al-Fat ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyati wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa aljamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang ketujuh, yang keenam, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Yang ketujuh, dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafakkahu fid dini wa liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kemudian yang ketiga, ayat yang membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, dalam Quran surah Ali Imran ayat 138-139. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin wa la tahinu wa la tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kedua, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, dalam Quran surah Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza samuda akhahum sholiha wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Keempat, dalam Quran surah Al-Fat ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyati wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina
wa aljamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang kelima dalam Quran surah Al-Hajj ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila allazina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Yang ketiga ayat tentang subjek pendidikan Islam. Yang pertama dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang kedua dalam Quran surah An-Najm ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa. Yang ketiga dalam Quran surah An-Nahl ayat 43 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang keempat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Yang keempat ayat tentang objek pendidikan Islam. Yang pertama dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaihal malaikatun giladun syadidul la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kedua dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang ketiga dalam Quran surah An-Nisa ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum wa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang kelima ayat tentang metode pendidikan Islam. Yang pertama dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang kedua dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi isni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Yang ketiga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Wa mathaluhu kamasalil qalb in tahlil 'alaiha yalhas au tatrukhu yalhaz
Dzalika masalul qaumul ladzina kazzabu biayatina faqasasil qasasa la'allahum yatazakkarun. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.